Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غادي نديرو parcours français طلبتو مني هذا الكتاب هذا. دونك غادي نديرو لا page 68. Je pense que وصلتو في هاد لا page هادي. Donc je m'entraîne. À partir de la liste précédente, j'ai écrit sous chaque image le mot qui lui correspond. دونك هادو غادي نكتبوا الكلمه المناسبه له ليه à partir ديال داك لو ليكسيك دي كونت. D'accord? Donc هادو ce sont des bottes. قلنا des bottes. هذا ان كلي مفتاح، ان شاتو، وهذا ان اللي هو القزم. Donc سؤال اثنان. Je complète par un mot de la liste précédente. يعني غادي نكملو بكلمة من la liste اللي سبقت، يعني السابقة، la liste précédente، اللائحة السابقة. Alors Cendrillon était allé au bal en mettant des pantoufles en verre. يعني Cendrillon مشات لو بال الحفل وهي ترتدي des pantoufles en verre، يعني حذاء زجاجي أو لا حذاء من الزجاج. دونك هنايا Cendrillon était allé au bal. دونك هنا غادي نديرو bal. Le commerçant recommande à la princesse un bracelet. يعني le commerçant التاجر recommande à la princesse الأميرة واحد البراسلي en or، من الذهب، en or. Le monstre poilé qui vivait dans une grotte était probablement un. يعني le monstre داك الوحش اللي poilé اللي فيه الزغب qui vivait اللي كيعيش dans une grotte اللي كيعيش في واحد الكهف ولا في واحد المغارة était probablement من المحتمل شنو غادي يكون un ogre. Donc un ogre. Le bûcheron la hache sur les épaules، يعني الحطاب عنده الفأس ديالو sur les épaules في الكتف ديالو. partait فين غادي يمشي؟ partait à la forêt pour apporter du bois، يعني مشى لا فوري باش يجيب pour apporter du bois، باش يجيب الخشب او لإحضار الخشب. دونك هنايا à la forêt. Dans les contes في الحكايات la sourcière se déplace généralement à l'aide d'un balai. يعني في الحكايات ديك la sorcière ديك الساحرة se déplace كتنتقل généralement à l'aide d'un balai، يعني بمساعدة مكنسة، يعني هي كتحرك عموما بديك المكنسة. دونك هنايا غادي نديرو la sourcière. Je réinvestis, je complète le tableau ci-dessous à partir de cette liste. عندنا هنايا fée, clé, monstre, balai, loup, baguette, magique, colombe, château, tapis volant, vampire, misante, fantôme, princesse, araignée, talisman, peine, pantoufle. Alors عندنا personnage ami و les personnages ennemis العدوة و les objets، يعني objet شي حاجة شيء، و les lieux المكان. دونك غادي نديرو هنا mot de la liste proposée. دونك بالنسبة لفي يعني ديك العفريتة ولا الجنية، دونك هي بيرسوناج امي، دونك ديك الجنية الصغيرة، دونك غتكون في هنا. كلي يعني سي ان اوبجي، كلي غيكون هنا. monstre personnage ami ou la personnage ennemi? Personnage ennemi, donc monstre. Balai c'est un objet. Loup le dib c'est un personnage ennemi. Baguette magique ديك العصا السحرية objet baguette magique. Donc baguette magique. Colombe حمامة
Donc هادي c'est un personnage ami. Colombe. Château. Château c'est un lieu. مكان. tapis volant ديك tapis volant داك السجادة اللي كتكون كتعطيك tapis volant. اذا واش c'est un personnage ami ولا ennemi ولا objet ولا lieu. اذا هذاك غادي يكون objet. دونك انا نكتبو tapis volant. vampire donc مصاصي الدماء. دونك غادي يكون هو personnage ennemi vampire. maison hantée داك الديور اللي مسكونين. دونك غادي يكونوا lieu. maison hantée. fantôme. إذا fantôme أنا غادي ندير personnage ennemi fantôme. princesse غتكون personnage ami. araignée العنكبوت. إذا personnage ennemi. talisman هما داك التعويذات هما داك الحجاب هما داك السحر ما مداخل فيهم هادشي كامل. تاليسمون اذا غادي يكون ستان اوبجي. غنكتبها هنايا تاليسمون. بين ديك المشط حتى هو اوبجي. وبانتوفل حتى هو اوبجي. غنكتبها هنايا pantoufle. à partir des contes lus يعني انطلاقا من دوك الحكايات اللي قريتو j'enrichis mon vocabulaire en complétant le tableau suivant. نختاروا شي حكايه مثلا ديجا قريتوها مثلا لو بيشرون اولا مقيداش اولا لو بيتي شافرون روج. دونك غادي تقولوا شكون هما لي بيرسوناج امي وشكون هما لي بيرسوناج انمي ou les objets au lieu. مثلا par exemple مثلا خدينا le bûcheron personnage ami ديالو هو l'esprit de la rivière. personnage ennemi هو le courant rapide déjà قريتوها. l'objet هو ديك لا hache داك الفأس. lieu فين كان lieu المكان هو la forêt. دونك غتختاروا شي حكايه déjà قريتوها وغديروا personnage ami, personnage ennemi, objet, lieu. Donc on se donne à la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera trop plaisir. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.